Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin nabil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana hikmatak wa anshurna alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libas afik wa afiatik wa alimna min ladun nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amaddana bimadadihi wa asrarihi wa anwarihi fid dharain amin. Bari bahas tentang asbabun nuzul surat Yasin. Sebab Allah Ta'ala nurunaki surat Yasin. Mari baca bari kapi sejarah nah. Tentang keutamaan orang yang mau Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man qara'aha wa man ban pasera orang qara'aha semaus orang hada Yasin fil laili dalam waktu malam yakunu maka bedah ahluhu penapa keluarga na orang semua Yasin fi amanillahi ta'ala dalam amanah Allah Ta'ala ila subhi sampai waktu subuh. Jadi siapa-siapa orang semua surat Yasin nang waktu malam maka bi Allah Ta'ala orang semua Yasin dan keluarga Nabi Allah Ta'ala jaga sampai depan waktu subuh. Jaga dari musibah, jaga dari mara bahaya, jaga dari orang-orang sandiniat cuba bi Allah. Wa idza quri'at ban bila maus panapa surat Yasin alal mayyiti ing atas orang semate khuffifat maka ipatemang an hudri mayyit adzabul qabri panapa kisah kubur. Mun surat Yasin maus eseting orang semate mun surat Yasin panikai maus kangkuy orang semate maka bi Allah Ta'ala siksa na ipatemang. Seperti halnya contoh andi ring tua kota badimba de pakomor khususin mosak Yasin maka bi Allah Ta'ala orang semate kala seksanah bi Allah Ta'ala ipatemang. Ingkana min ahlil adab ingkana senajan bedah orang kala orang semate min ahlil adab dari ahli seksa. Walaupun orang kala semate saya mau sendia sila kala ahli seksa termasuk naudzubillah lah kalau orang tak selamat bi Allah. Tapi ketika berda potona ketika berdegal keluarga nak kela ngosus panggere maki Yasin kemakencer nak kela hadiah aki beki koreng si mate entah itu keluarga nah entah itu kela family nah maka bi Allah Ta'ala kela seksan bi Allah Ta'ala pertembangan. Senajan kela orang saya mati kela lah kalau termasuk min ahli adab lah kalau orang si ahli seksa bi Allah. Wa illa ban lamun tak beda orang kela semate dari ahli siksa fatakunu fi ruhihi fatakunu maka bedah panapa Yasin fi ruhihi dalam ronah orang semate warahatuhu ban kesenangan nah mayit ziyadatan de atambah ziyadatan panika atambah. Mun lakar kela orang semate orang bagus. Contoh halnya orang soleh, orang yang banyak ibadah ke Allah, orang yang taat Allah. Benar yang ahli seksa. Pakun mun baca Yasin, mula kar orang kela juga ni ahli seksa, maka bi Allah Ta'ala arone pesenang ben kela tambah nikmat dalam kubur bi Allah. Mula kar orang kela tak termasuk dari min ahli adab. Mun min ahli adab, maka bi Allah Ta'ala pertembangan seksa Nabi Allah, pertembangan seksa nah. Mun termasuk benar orang ahli adab, orang bagus, orang soleh, orang semak Allah pas bi anak atau bi keluarga atau bi bini na mau sakhi Yasin maka nikah saja nambah derajat ya jun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal qabrah karena songkun kuburan li'annal qabrah karena songkun kuburan li'annal qabrah karena songkun kuburan raudhatun panikah tanaman ini panikah taman min riyadil jannah dari banyak-banyak tamanan-tamanan surga. Karena kubur panika termasuk ketika bagi orang yang ahli fajr, ketika orang yang bagus mati husnul khatimah maka kuburan panika termasuk dari taman di sebagian benyang-benyang taman-taman surga.
Makna bi Allah taala arro kelek pesenang bi Allah, jadi tambah nikmat bi Allah. Au otabah kufuran panikah bisa teti taman dari taman-taman surga, au hufrotan min hufarin niron, otabah bisa teti curang otabah lobeng min hufarin niron dari banyak-banyak beng lobeng neraka. Masih tak selam, masih tak pecah, kufuran panikah bisa teti curang untuk aku masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak takut di keluarga atau di family mbak bengato khusus yang mencaki surat yasin. Ya Allah Ta'ala mulai mencaki surat yasin, maka bi Allah Ta'ala petumang seksana peringanan seksana bi Allah, walaupun orang kelak termasuk min ahlil adab. Menuntut orang si fokus pada mau sakit juga. Ani kesajian anam baik pangkat saja anam baik derajat ya junai pun Allah Subhanahu wa taala. Wa min lafdi yasin wa fi lafdi yasin, mana dalam lafaz yasin khamsatu aqwalin tining lemak banyak-banyak tebuan. Dalam lafaz yasin are ulama beda pendapat. Itu lemak tebuan, lemak pendapat. Qala ba'dul mufassirin, atabu ba'dul mufassirin pas setengah banyak-banyak orang si anaf seren. Yasin tining lafaz yasin ya insan panekah lafaz ya insan. Jadi yasin juga singkat di lafaz ya insan he manusia. Ya insan he manusia termasuk yasin. Wa adatul arabi bentining kebiasaan orang Arab, annahum songkun orang Arab ya'khuduna panekengala orang Arab min kulli kalimatin dari saben-saben kalimat harfan dak sehuruf. Summa yatalaffaduna bihi. Kemudian yatalaffaduna atabuaki orang Arab bihi kelaban huruf. Wa ya'khuduna ban polengala orang Arab min ya'in nida dari ya nida. Karena kebiasaan orang Arab dia setiap kalimat rek ngalak situng huruf. Muntong atau nah orang Arab kebiasaan nah setiap kalimat ada kala situng huruf kemudian tambah ya nida. Mun nga insan kala sinah pah beri ya nida kok iya kangkuy ngolok pah yasin. Ngajumun ring Arab. Wa minal insan bandri insan sinan da sin. Saya kala di lafaz insan ada sinah. Saya kala di lafaz insan ada sinah. Jadi yasin. Aslina maknana yasin ya insan he manusia bi Allah taala panggil ya manusia he para manusia. Farakabuhu maka nyoson orang Arab huma de keduana huruf fasoro maka tetipon apa huruf yasin panik lafaz yasin. Pakompol ya nida bolong kalaban situng huruf saya kala dari kalimat kala jua yasin. Jadi yasin. Wal muradu tining sekarapaki minhu dari yasin ya Muhammad alaihi salam he Muhammad. Jadi saya maksud ya insan bin ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum ban atabu wa qala ba'dul mufassirin ban poli atabu ba'dul mufassirin pas setengahna orang-orang sanaf seren ulama sanaf seren. Al muradu tining sekarapaki minhu dari yasin ya sayyidal mursalin. Nyatana lafaz ya sayyidal mursalin. Segera pakai di lafaz yasin yakni ya sayyidal mursalin. He kustenah para banyak-banyak utusan. Jadi sebagian ulama terbagi segera pakai yasin ria insan. Sebagian ulama pula terbagi segera pakai yasin paneka ya sayyidal mursalin. Helap ulama berbeda pendapat dalam maknai atau nafsireh kalimat atau lafaz yasin. Wa qala ba'duhum ban atabu ba'duhum pas setengah ulama mufassirin yasin tining lafaz yasin ismun panik nyamah min asma'il Quran dari banyak-banyak nyaman Quran. Sebagian ulama boleh atabu yasin panikah beniya insan beniya sayyidul mursalin pali yasin panikah termasuk sebagian dari banyak-banyak nama Al-Quran. Yasin termasuk nama Al-Quran. Wa qala ba'duhum ban atabu ba'duhum pas setengah ulama mufassirin yasin tining yasin ismun min asma'illahi ta'ala. Ismun pan kenyama min asma'illahi ta'ala dari banyak-banyak asma Allah ta'ala. Sebagian ulama boleh atabu haki yasin panekah termasuk dari nama dari banyak-banyak nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'duhum
Banatabu ba'duhum pasarah setengah ulama mufassirin Yasin ting lafad Yasin ismus surah panikannya mana surat. Jadi intinya dalam lafad Yasin ada ulama berbeda pendapat. Sebagian tertilemak tebuan si pertama tebuaki Yasin panikah kepanjangan singkatan dari ya insan. Cangkela karena kebiasaan yang Arab ada ketika persitung kalimat kela ngalak situng huruf pah mendatang ya ni de jadi ya insan sekarang pakai insan dina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama boleh atau buaki sekarang pakai Yasin dinaria ya sayyidul mursalin. Sebagian boleh atau buaki sekarang pakai Yasin dinaria Yasin termasuk dari nyaman Al-Quran. Yasin termasuk dari sebagian dari banyak-banyak nyaman Al-Quran. Sebagian ulama terbaki Yasin termasuk dari sebagian banyak-banyak asman Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama boleh terbaki Yasin ada termasuk dari nama surat hibi kala nakala nama surat Yasin. Nanti nak hilap. Wadu kalau ben sebut fi tafsiril istirobadi wadu kira ben sebut fi tafsir istirobadi dalam tafsirah istirobadi anna lillahi seungkunah pada kata tapikan di Allah Ta'ala arba'atu alafin tining 4,000 tining 4,000 nyamah. Jadi kan di Allah Ta'ala ada 4,000 nyamah. Allah Ta'ala ada di 4,000 nyamah. Jadi sebut nang tafsirah istirobadi bahwasana Allah Ta'ala panikah andi sekitar 4,000 nyamah. 4,000 nyamah. Alfun minha se'ebuh sedri 4,000 la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala. La ya'rifu ta'oning huda alfun ghairullahi ta'ala ilahin Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala dan di 4,000 nyamah. Yang cuman sewajib kita ketahui sangang polo sanga yani asmaul husna. Sebenarnya Quran biasa nah. Karena Allah Ta'ala aslina Allah Ta'ala dan di 4,000 nyamah. Sekama se'ebu kela dari 4,000 dari 4,000 kela tak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setahunya mana? Tak ada makhluk tak ada tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa alfun minha ban se'ebu minha dari 4,000 la ya'rifuhu ghairul malaikah. Boleh se'ebu boleh ada tak ada tahu kecuali malaikat si oning. Jadi Allah Ta'ala andi 4,000 nyamah. Se'ebu kela sedri 4,000 Allah cuman Allah Ta'ala si oning. Se'ebu na boleh tak ada orang oning kecuali malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa alfun ban boleh se'ebu fil lauhil mahfud dalam lauhul mahfud. Se'ebu boleh asman Allah Ta'ala ada benang lauhul mahfud. Wa thalatha mi'atin ban 300 fit Taurah dalam kitab Taurat. 300 sebenarnya kitab Taurat. Asman Allah Ta'ala 300 bedenang kitab Taurat. Asma ko nama. Naman Allah Ta'ala 300 bedenang kitab Taurat. Wa thalatha mi'atin ban boleh 300 boleh fil Injil dalam kitab Injil. Wa thalatha mi'atin ban boleh 300 boleh fil Zabur dalam kitab Zabur. Wa mi'atin ban boleh 100 min hadri 4,000 fil Quran dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'unah dhahiratun tis'atun wa tis'unah sangang polo sanga dhahiratun panikah dhahir jelas. Ya sih kita ketahui. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus termasuk asman Allah Subhanahu wa taala sebenarnya Quran. Sangang polo sanga ang dhahir manusia tahu kapi. Wa wahidun minha bantining situng minha dari sepak 4,000 khafyun panikah samar wahwa al ismul a'dham wahwa tining situng kijia al ismul a'dham panikah asmah si agung la ya'rifuhu sitaoning huda ismul a'dham illal anbiya awal mursalin kecuali para nabi dan para utusan. Jadi intinya Allah Subhanahu wa taala ada andi sekitaran 4,000 nama. Sekema se'ebu kela se'ebu nah tak ada sing ngetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Se'ebu na boleh tak ada sing ngetahui
kecuali para malaikat. Berarti ada 2000. Seebu na boleh berdeneng lauhul mahfud. Seebu na berarti lah 3000. 300 berdeneng kitab Taurat. Asman Allah Ta'ala 300 berdeneng kitab Taurat. 300 boleh berdeneng kitab Injil. 300 boleh berdeneng kitab Zabur. Ketika ini jumlahnya 3900. 100 asman Allah Ta'ala ada berdeneng Al-Quran. Al-Quranul Karim. Kitab Allah bi Allah Ta'ala separinga kidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 100 kelak juga sangang puluh sangang ada dohir pateng bedah. Tahu kapi manusia tahu, si umum tahu, si khusus tahu. Sebenarnya Quran juga Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semua asmaul husna kapi juga. Sejumlah sangang puluh sanga dohiratun pateng tahu kapi. Wa wahidun situng dari si 100 kelak juga bi Allah Ta'ala pesamar. Tada setahu kecuali para nabi dan para utusan. Apa situng dia? Situng dia kocak Ismul A'dham. Ismul A'dham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tada dari situng orang atuah kalaban Ismul A'dham Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecuali bi Allah Ta'ala sampai tenin tuan. Namun jangan Ismul A'dham kita tak tahu siapa Ismul A'dham kelak. Apa dengan lafaz Allah nah? Apa dengan lafaz nama Allah Ta'ala selain? Kita baru tak tahu. Karena mun sampai kita tahu Ismul A'dham Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kita atuh minta apa pasti beri bi Allah. Maka makai para ulama itu semua berbeda-beda. Ismul A'dham beda ya Al-Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Beda Allah tibi asmanah. Jadi termasuk Ismul A'dham. Semua intinya ulama khilaf. Tak ada saya tahu persis sekam Ismul A'dham. Karena mun sampai orang yang kelak jatuh kalau Ismul A'dham Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti beri bi Allah. Nah, yang kelak si situng dari 100 kelak tak ada tahu kecuali para nabi dan para utusan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ala siratin ingat jalan mustaqim secek-cek seloros. Al-muradu tining segar pagi minas syurat dari lafad asyirat dinul Islam panik agama Islam. Saya kocak syurat dinari agama Islam. Ala syuratil mustaqim ingatis jalan seloros. Apa jalan seloros kuah? Yani agama Islam. Agama nakulah ben para panjenengan sedaja. Yakni ngarepaki Allah, ya Muhammad, he Muhammad, innaka songkun sampian Nabi Muhammad laminal mursalin yakte pane tetap setengah dari banyak-banyak utusan. Wadinukah bentining agama na sampian Muhammad, wadinukah bentining agama na sampian Muhammad dinul haqqi pane ka agama si hak, agama si bener. Nah, wal Islam ben Islam wal Islam ben boleh agama si selamat. Wal Islam ben boleh agama Islam. Wa dinuka ben tining agama na sampean Muhammad dinul haq panika agama se hak. Wal Islam ben boleh agama se bener. Maksudnya agama Islam. Jadi agama na si bener lakal agama Islam. Walaupun jang orang kafir di tengah agama si bener jangan, tapi Allah Ta'ala tiwi adabu nang Quran waraditu lakumul Islam madinah. Ben ridho kaulah kahda sampean Muhammad lakum waraditu lakum ben ridho kaulah lakum maring sampean kafi al-Islam ada agama Islam dinan dak teti agama. Jadi agama si hak, ada agama si bener. Ini agama Islam. Saya fakta, saya kebah bi para nabi ben Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kufaru ben tuning orang kafir ala dini batilin ing atas agama si betal. Sedangkan orang kafir are ngatasi agama si batil, agama si betal, si tak bener. Fainggilah maka lamun etabuaki aksamallahu bi anna Muhammadan alaihi salatu wassalam minal mursalin. Fainggilah maka lamun etabuaki aksamah asompa Allahu pasir Allah bi anna Muhammadan kalaban sangkun Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam minal mursalin dari banyak-banyak utusan.
fa in kana hadal qasami maka lamun bedah hadal qasamu pon apa pane kesompa lil kuffar maring banyak-banyak orang kafir bi ayu saddiqu kalau begitu penderaki kapi bi anna Muhammadan alaihi salam laminal mursalin fahum la yusaddiqunah fahum maka tining kufar la yusaddiqunah pane kata penderaki kufar wa in kana senajan bedah wa in kana senajan bedah hadal wa in kana senajan bedah wa in kana senajan bedah pon apa sompa lil muslimin maring orang-orang Islam bi ayu saddiqu kalaban itu penderaki muslim anna Muhammadan sangkun Nabi Muhammad laminal mursalin yakti pane tetap setengah dari banyak-banyak utusan fahum maka tining muslimin yusaddiqunahu pane ka penderaki muslimin huda sompa bila qasamin tak kalaban sompa fama faidatul qasam maka apa faidana qasam sompa. Nah dinakan Allah taala ngakui sompa Yasin wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an. Allah taala asompa bahwasana Allah taala nyaksih bahwasana Nabi Muhammad termasuk dari utusan. Mun lakar sompari kele itu tuaki ke orang kafir, sedangkan orang kafir kele tak kena penderaki ke Nabi Muhammad. Tak kena hendak bahwasana Nabi Muhammad kele ko cak utusan tak kena hendak orang kafir. Berarti kan percuma kia. Apabila huruf qasam kelak sompa kelak untuk orang Islam, sedangkan mereka itu penderaki ke Nabi Muhammad walaupun tanpa huruf qasam, mereka apa kuna penderaki walaupun tanpa huruf qasam din Allah taala. Din Allah taala huruf qasam, huruf sompa. Huruf sompa kan berdua, beda ta, waw, ba. Din Allah taala kan waw. Yasin wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an. Innaka laminal mursalin saungkun kaki Muhammad pane ketap setengah dari banyak-banyak utusan. Tapi apa dinakuna nah Allah taala mendatang kalaban huruf qasam. Sedangkan cangkele mulakar huruf qasam kele itu tuaki ke orang kafir mereka walaupun sompai tak kira pertaja. Tak kerende, tak kira ngako jangan Muhammad kele utusan. Mulakar kele huruf qasam kele bagi ke untuk orang Islam, huruf qasam kelak tojuna untuk orang Islam, mereka pasti penderaki walaupun tanpa huruf qasam. Apa dina faidana huruf qasam dina? Nah, intinya ngaji kelak. Faidan dina huruf qasam apa Allah taala mengangkat huruf qasam dina ya. Wal Qur'anil Hakim demi Al-Qur'an si aku. Nah, ujibah wujibah maka jawab bi anna Allah kalaban songkun Allah subhanahu wa ta'ala arada pane kengarapaki Allah ayu akidah da intoh makuat Allah kalamahu da tabun Allah lil mungkarin maring banyak-banyak orang seingkar fal qasamu maka tining sompa nauon pane keseberna minat takkid dari taukid falidalik maka karena kadisah karena sompa termasuk seberna dari taukid aksamallahu ta'ala aksama asompa Allahu ta'ala pas Allah ta'ala bihi kalaban nabi lil hujjah kangku jadi hujjah kangku jadi dalil. Nah jawab bahwasana Allah ta'ala redinna asompa ngakoni Allah ta'ala cek Nabi Muhammad kele utusan Allah ta'ala ngangkui atau memendatang kalaban huruf qasam karena sompari termasuk pereng si bisa makuat tebuan. Nah, jadi mun kita ngocak, engko umpamanya beda orang ngatanya ke kakek atau bereng tuana atau bekancana, mana pejeng kakek? Iya mare, mata kota pertaja beri, wallah mare. Nah itu demi Allah kok mare. Nah itu termasuk sompah kala untuk makuat kebuan. Bahwasana lakala apa saya tebaki kala lakala betul-betul berhak lakala betul-betul bener tak ngomong. Maka di Allah Ta'ala sompa karena termasuk huruf sompa kele naun minat takkid termasuk dari seberna dari untuk mekuat tebuan. Jadi Allah Ta'ala ngangku huruf qasam untuk mekuat tebuan Allah Ta'ala untuk teti hujjah bagi orang-orang kafir.
untuk tadi dalil bahwasana Nabi Muhammad lah kalau betul-betul utusan bi Allah Taala seutus untuk sedahajan alam. Jadi na faidah nah arah Allah Taala miki ngakui huruf qasam. Yasin wal Qur'anil Hakim, tapi yang keluar mulakar kelak huruf qasam ditujukan kepada orang kafir, maka mereka tak kira kelem, tak kira bisa berderaki walaupun telah mendatang huruf qasam, mereka tetap tak kira bisa berderaki dak keutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakar kelak qasam untuk orang Islam, mereka walaupun tak beri huruf qasam, tak beri huruf sumpah, mereka pasti pertaja cak Nabi Muhammad lakar utus Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertanyaan saya dinari ya, yang pertanyaan saya dinari, apa gunaan Allah Ta'ala mikir ngangkui huruf qasam? Wal Qur'anil Hakim, mikir ngangkui. Akhirnya jawab, bahwasana Allah Ta'ala dinari mendatang tebuan kalaban huruf qasam untuk makuat tebuan Allah Ta'ala untuk orang-orang seingkar ke Nabi Muhammad. Nah, bahwasana termasuk huruf qasam paneka, termasuk sebagian untuk menguatkan perkataan, untuk menguatkan hujjah. Sehingga kelak perkataan bisa menjadi hujjah, bisa menjadi argumen untuk kita ketika orang-orang yang ingkar kepada Nabi Muhammad hari mencela kita. Bisa. Mulakar orang kelak tak pertaja ke keutusan Nabi Muhammad, pasti keluar wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Seongkun Allah Ta'ala sumpah demi Al-Quran si bijaksana. Allah Ta'ala nyaksi bahwasanya seongkun Nabi Muhammad termasuk sebagian dari banyak-banyak utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya. Tanzilun Tanzilul Azizir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim. Fa in kuri'ah, maka lamun emaos penapa lafaz tanzil bin nasbih kalaban nasab, Tanzilal Azizir Rahim. Yakunu nasbuhu, yakunu maka beda nasbuhu penapa nasaf tanzil bil fi'lil mahdhuf kalaban rangir fi'il sebuah. Mun lafaz tanzilah baca nasab tanzilah, maka kelak nasab karena nyimpen fi'il sebuah. Ini rangirah fi'il sebuah. Cek beda tengah fatakdiruhu, maka tinngerakiranna fi'lul mahdhuf Iqra tanzilal azizir rahim. Iqra mau sesampian tanzilal aziz de kitab setronaki bi Allah, tanzilal azizir rahim, yakni ya Muhammad yakni ngarepake Allah ya Muhammad, hai Muhammad, Iqra mau sesampian al munzalah de barang setronaki, yakni Al-Quran, atau al-munazzalah barang seitronaki, yakni Al-Quran maknana, yakni ya Muhammad mau sesam Iqra, ya Muhammad Iqra mau sesampian Muhammad al-munazzalah barang seitronaki minal azizir rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in quri'a bir raf'i, mun lamun emaus rafa tanzilul azizir rahim, emaus rafa yakunu maka beda pada lafaz tanzil khabaron pada ketika khabar lil mubtada'in maring mubtada' mahdhufin sebuang. Mun baca tanzilun maka kala teti khabar dari mubtada' sebuang. Cek pada tengah fatakdiru hadal Qur'an, fatakdiruhu hadal Qur'anu munazzalun alaika. Quran saya patoronaki alaika ngatas sampian. Tanzilu panika saya patoronaki alaika ngatas sampian. Biwasitati Jibril kalaban pelantara malaikat Jibril alaihi salam minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafaz tanzil Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim. Bisa baca tanzilah. Mun baca tanzilah maka nasab pegela karena muang fi'il. Cek pada tengah semuang fi'il gela ai yakni
Iqra tanzilal azizir rahim. Iqra terima sampean Muhammad tanzilal azizir rahim bareng sepetoran bi Allah yakni Al-Qur'an. Jadi muang iqra, iqra kan fiil amar. Muni baca tanzilul azizir rahim, maka rangerah mubtada sebuang, maka kedudukan tanzil dina tati khabar dari mubtada sebuang. Cek pada tengah hadza tanzilul azizir rahim. Atau artinya hadza munazzalun alaikah biwasitati Jibril alaihi salam. Ari Quran Muhammad sepetoron ke kakeh. Hadza tining panikah munazzalun alaikah. Yani perang sepetoron yani Al-Qur'an alaika ngates sampian biwasitati Jibril kelaban pelantara malaikat Jibril. Jadi bisa baca dua. Bisa baca tanzilal azizir rahim, bisa baca tanzilul azizir rahim. Pon sekali bisaos wallahu a'lam bisawab. Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina walil siwak waj'alna mimman syafiri ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana bi sirri min asdaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil amin.